Vedanta company thane yaro asuk dividend rekha. BPCL company thane bosoro asuk dividend rekha. Yakaba Infosys company thane yaro asuk dividend rekha. Tahote bokorok dividend ru hnuinor kok khana kana. To tinir video ang dividend tamno hun, interest tamno hun, tai return tamno hun. Amno tuinai thaje thani kok slainai. To lamsokondongno ani YouTube channel rang puisao. O channel ang investment, mutual fund, tai share market no tuinai video khlayo. Norok bommo hoy topics rong nainamo chunghaba ani channel no faidi subscribe khlaidi. Tai bell icon no click khlaina di katal mo haitebo video ni notification mana bagai. To faidi nga jung tini slainai actually dividend tamo return tamno hun yakabai interest tamno hun. To tahote bukhorok dividend, return, ta interest mani a tinta kogo kisa solai to tongo kintu abuni bising o tinta words o kisa sa fele mane botong mane naike solai kintu kisa fele man botong bahaki abo pulana sung salai ne interest no toita ko normally sung bank rogo FD khlaki angke fixed deposit dekhanke yakaba recurring khlaki angke 5 বছর ni pore ba 3 বছর ni pore eta terms condition bisungte kaisa sung no interest hota ko কোনো ব্যাংক 5 বছর জরতই রেকারিং খাইকে 7.5% 7.5% আমাহেরক সুনো ইন্টারেস্ট ওতাকো তাই আমনো কাহমকে বুঝনা থাকা আঙ্কে এফডি খাইকে আঙ্কে বা ফিক্সড ডিপোজিট দকা আঙ্কে ব্যাংক ননো কাইসা জরনে বিসুংতই কাইসা ফিক্স ইন্টারেস্ট ননো রু গে যেপ্রো সং রাংকারি ও ব্যাংকনি সময় পাইকে আঙ্কাতাকো আসল রাংনি রগি ও 7% ইয়াখাবা 7.5% जों ইন্টারেস্ট ন দালগই রাংকারি মানতাকো ব্যাংক ননো জরপা খেংকে ও ইন্টারেস্ট রিমানাই কারণ ব্যাংক বাই নং কক পাইলাই যাক গামনো जों নরমালি ইন্টারেস্ট হনতা গতা ফাইদি जों রিটার্ন তাই ডিভিডেন্ড রিটার্ন গাংকে কাইসা বিজনেস মাইন্ডেড কক ফাই থাঙ্গা আरो তাঙ্গি হিমালে স্টক মার্কেটও কোনো কোম্পানি নং যেফ্রো স্টক পায়ানা হাঙ্কা আ স্টকনি দাম জম দি তিনি 100 টাকা আঙ্কা হাঙ্কা 100 টাকা পাইমানি বা আংতা ওয়ানসো স্টক মার্কেটও আবনি আং রাং ইনভেস্ট খাयो বা স্টক পাयो যাতে আং ফাইনান্সিয়াল লাভ মাননাতै आं काइसा एग्जाम्पल रवाना नों शेयर मार्केट थांगा शेयर मार्केट थांगे काइसा काहाम कंपनी वो नों रां इनभेस्ट खाइया रम दि स्टक नि बुं वेदांता तो वेदांता नि स्टक नों काइसा पाखे 100 टाका खाइनाय तांगि पाइ तांगि होला आं रवान सुगो जे ओ वेदांता नि स्टक 100 टाका पाइखे आंके जेहेतु वेदांता काहाम कंपनी ताइ फाइनान्स हाल लगो बा थिनांगो 2-3 बছর পরে ফান্তাকো ओ वेदांता कंपनी ते डेभलप खाइनाय तेव बरक काहाम बिजनेस खाइनाय बरक डेभलप खाइके आंके बरक बिजनेस काहाम खांके आंबो लाभ नाय बाहायके ओ शेयर जे 100 टाका पाइया जे स्टक आ स्टक दाम अटोमेटिकली बारि थांगो जदि कंपनी काहामके काहाम सामुखलाके बा डेभलप खाताको गां ताकले 100 टाका पाइमानि खालि अबन दाम 150 टाका थाका गां ताम खाइमान जेहेतु बसर कासिना बिसिगनो 50 टाका लाभ अंखा आं ओ शेयर न फालेरि मानो आबाहायके लाभ मानामो जों शेयर मार्केटआव काइसा स्टक पायो तो occasional जों रिटार्न हनी मानो खाखलाय नरो रिटार्न ताम अमन बुजिखना बुजियाके तलाव कमेन्ट्स खागि फाइनली जों ताव साइने डिविडेंड नतै आव ताहोते बुखरो डिविडेंड वाहायनो स्टक मार्केट रिलेटेड नों जेफ्रो शेयर मार्केटआव कोनो कंपनी नि स्टक पायो आ कंपनी जेमन वेदांता आं वेदांता कंपनी नि एग्जांपल न हारनो रमदि नों तिनि वेदांता कंपनी नि काइसा स्टक 100 टाका पाइखा तांगि पाइखा थाइसुन आ कक सेपाइखा लाभ माना बागै फियाबा नुकजाखा बसर काइसा पाइमान यागुलबो आनि अ वेदांता कंपनी लाभ बुंगिया लस बुंगिया माने ताकलाय जे 100 टाका पाइखा आं अ स्टक बसर काइसा पारं मान यागुलबो 100 टाका ना 100 टाका फियाबा कंपनी मोटामोटी काहामनो सामुखलाय दंगो कंपनी काहामनो चलै दंगो तफनो शेरनि दाम स्टकनि दाम बारियो गजारा कंपनी नि मैनेजमेंट तंगाय रक बर बसर वाइसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नि बा बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव जेसपांदि बरक बसर वाइसा मीटिंग आछुगो गा मीटिंग बरक धिसन नाव जे जों किसे मिसे लाभ खाइमानि और लाभ रांनि किसिसा पार्ट न चिनि जारा शेयर होल्डर रक दंगो बंगनो बागेरिनाय हाइनि बरक कुन कारणे धिसन ना खांके जे बरक वेदांता कंपनी नि शेयर पाइखा बरनो किसे खालाय बरक बंगनि लाभनि किसा पार्ट बागेरिरो अब बांग मानन हनो डिविडेंड माने नर कामके बुजिनादि जेफोर नों स्टक पायो ओ कंपनी नो डिविडेंड रानाय आमा हेने कुन कॉन्ट्रैक्ट करी कंपनी नो निजिनि इच्छा बाय बरक लाभ हांके शेयर होल्डर नो लाभ खायना बागै बरक बसरो वाइसा बा वाइनि डिविडेंड रो आबो जदि मान खांके निनि शेयर तो दाम बारिखे तो आलादा नों रां मानाय नो माने नों 100 टाका स्टक पाइमानि आबन दाम बारिखे आबो तो नों फालै मानाय नो प्लस आबन दाम बारिया फानो बा बारि दं फानो कंपनी रो लाभ खांके लाभ नि काइसा पार्ट जे बागेरिया देबा
bagman no dividend tako hingke stock market o kwangma company listed tongo jotto company ni kintu dividend dia abo company ni upor bor i changke rimano i changke riyawi tongmano কিন্তু baksa company dividend belai no kahamro ama hai stock ro nang jodi rang invest khai angke nini share ni dam bari afano stock ni dam bari afano dividend মানে no কিন্তু অনেক সময় ব্যাংক জনং এফডি খায়ো বা ফিক্সড ডিপোজিট খায়ো বা রেকারিং খায়ো আবুন সে বেশি বড় ডিভিডেন্ড দিরু আবা হাই কোম্পানি বিসিং কাইসা কোম্পানি খা বেদান্তা ইয়ারলি প্রায় 15 থেকে 20% জনতি বড় ডিভিডেন্ড রু মানে অ শেয়ার পাই মানে ইয়াগুলো অ শেয়ার দাম বাড়িয়া ফানো বা কমি ফান তাকো কমি ফান তংথং বাড়ি ফান তংথং বড় নিয়ম খাইনাই প্রত্যেক বছর তা বছর জরা প্রায় 15 ইঞ্চিনি 20 জরা মানে 15 থেকে 20% বিনি শেয়ার হোল্ডার ন ডিভিডেন্ড এরু গে খাখলাयो নরক ডিভিডেন্ড টামো ইন্টারেস্ট টামো বা রিটার্ন টামো হন বুঝিকনা হनै তলাবো কমেন্টস খাইদি আং অমনতই নাই নাংখাবা তে কাইসে ভিডিও খাইরवान थाको गे तावसो जरा भिडियो न नाइ नाइ चाजाखबा लाइक खाइदी ताइ शेयर खाइदी चैनल लो सब्सक्राइब खाइना दी ताइ बेल आइकन सिरिना दी कटा कटाल भिडियो नि नोटिफिकेशन माना बागै मालाय फिनाय ते काइसे भिडियो तिनि बागै आसुनो हामबाय।